अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इंजीनियर्स ने अपनी जान मुश्किल में डालकर दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े कर दिए थे, लेकिन अब उनको एक दूसरे से मिलाने का मामला उनके गले पड़ गया था। फ्रांस में दुनिया के सबसे ऊंचे मिलाओ वियाडक्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स अब बहुत बड़े मसले में फंस चुके थे। इनके ऊपर से बने बनाए रोड सेक्शन रखने थे। दो पिलर्स के दरमियान रखे जाने वाले सेक्शन का वजन ही 25 लोकोमोटिव इंजन के बराबर था और ऐसे टोटल 8 सेक्शन थे। दुनिया में कोई भी ऐसी क्रेन भी नहीं थी जो 5000 टन वजन को 8 फुट तक की ऊंचाई तक पहुंचा सके। दो पिलर्स के ऊपर अगर क्रेन लगाकर अगर रोड सेक्शन को खींचा गया तो पिलर्स ऊंचे होने की वजह से आसानी से अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएंगे। जितना ऊंचा पिलर होगा उसका टॉप इतना ही कमज़ोर होगा। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इस मसले को लेकर मिलाओ वियाडक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आ रहा था और हर गुजरते दिन के साथ कंस्ट्रक्शन टीम को $30,000 का जुर्माना लग रहा था। दोस्तों, फ्रांस में मौजूद मिलाओ वियाडक्ट दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज है, जिसको 2004 में 394 मिलियन यूरो की लागत से तैयार किया गया था। ये ज़मीन से 1125 फीट की ऊंचाई पे खड़ा इंजीनियर्स की दुनिया का एक अजूबा है। एफर टावर से भी 45 फुट ऊंचा ये ब्रिज इतनी ऊंचाई पे है जो अक्सर बादलों पर तैरता हुआ दिखाई देता है। इंजीनियर्स टीम जिसने ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी, वो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर फंस चुके थे। फ्रांस के इन वादियों में लैंडस्लाइडिंग और चलने वाली 130 किलोमीटर पर आवर की तूफानी हवाएं इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ धकेल रही थी। इतना ऊंचा 4 लाइन हाईवे ना इससे पहले कभी बनाया गया था और ना किसी में इतनी हिम्मत हुई कि ये बनाए, क्योंकि सब जानते हैं मिलाओ वियाडक्ट इंजीनियर्स की लिमिट को ना सिर्फ क्रॉस किया बल्कि झंझोड़ के रख दिया था। दूसरी तरफ इस ब्रिज को बनाना फ्रेंच गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुका था। 1980s में फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रांस से स्पेन जाने वाले टूरिस्ट से बहुत परेशान थी। खासतौर पर हॉलीडेज सीजन में ट्रैफिक तमाम शहरों से होकर गुजरता था और हर शहर की सड़कें जैम करता हुआ जाता था, खासतौर पर यहाँ की मिलाओ सिटी को। यह सिटी 1500 फीट नीचे पहाड़ों के बीच में मौजूद है। शुमाली फ्रांस से आने वाले ट्रैफिक को पहले जिगजैग रोड से गुजरना पड़ता है, फिर दोबारा से ऊपर जाना होता है। एक तो जिगजैग सफ़र में घंटों तक लग जाते हैं और ऊपर से मिलाओ सिटी में ट्रैफिक जाम के 6 घंटे अलग से लगते थे। इसलिए टूरिस्ट की आसानी के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने पेरिस से स्पेन तक एक मोटरवे बनाने का सोचा। पेरिस से मिलाओ तक मोटरवे बिल्कुल सीधा बन सकता था, लेकिन मिलाओ पर एक डेड एंड था। 1500 फीट के ऊंचे पहाड़ और दरमियान से गुजरने वाली टर्न रिवर। इस कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल को हल करने का एक ही तरीका था, यहाँ लगभग पहाड़ की ऊंचाई जितना ब्रिज बनाया जाए। लेकिन ये कहने में आसान था लेकिन करने में नामुमकिन, क्योंकि जब 1980s में ये मंसूबा बनाया जा रहा था उस वक्त दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज कैलिफोर्निया का गोल्डन गेट ब्रिज था। एक तो ये सस्पेंशन था, दूसरा पानी की सरफेस से लेकर रोड की ऊंचाई सिर्फ 250 फीट थी, यानी मिलाओ के पहाड़ से 6 टाइम कम। ये देखते हुए कई एक्सपर्ट ने कहा कि मिलाओ पर ब्रिज बनाना नामुमकिन है। अगर इतना ऊंचा ब्रिज बन भी गया तो ये एक बहुत बड़े हादसे को दावत देने के बराबर होगा। कई सालों तक ब्रिज बनाने का ये ख्वाब ही रहा, लेकिन आखिरकार जब ट्रैफिक जाम हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ये कड़वा घूंट पीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। डिज़ाइन से लेकर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियर टीम्स को 3 मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पिलर्स खड़े करना, वो भी पहाड़ों की ढलवानों पर। दूसरा, इसके ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लाइन हाईवे रखना और ब्रिज के ऊपर स्टील पैलन को खड़ा करना। एक स्टील पैलन एयरबस A380 से भी 2 टाइम्स वजनी, और सबसे बढ़कर ये सारे टास्क ज़मीन से कई फीट ऊपर करने थे। इस काम के लिए दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट लॉर्ड नॉर्मन फोस्टर को बुलाया गया। ये ब्रिजेस की दुनिया में पहले ही अपना नाम बना चुके थे।
ان کا کام ایک ایسے برج کو ڈیزائن کرنا تھا جس کی نزاکت تتلی جیسی ہو، لیکن یہ تتلی ہزاروں ٹن وزن تیز ہواؤں میں بھی جھیل سکے۔ اس ڈیزائن میں چھوٹی سی بھی غلطی کسی آفت کا سبب بن سکتی تھی۔ 2 سالوں بعد ابھی لارڈ نارمن فوسٹر کا ڈیزائن ابھی ڈرائنگ بورڈ پر ہی تھا کہ ان کے مشن کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا۔ کچھ سالوں پہلے انہوں نے لندن کا مشہور ملینیم فٹ برج بھی ڈیزائن کیا تھا۔ سال 2000 میں جب اس برج کو لوگوں کے لیے کھولا گیا تو صرف انسانوں کے چلنے کی وجہ سے یہ برج بری طرح جھولنے لگا۔ اس کے ڈیزائن میں ایک بہت بڑا لیکن چھپا ہوا نسخہ۔ 1.5 سال تک دوبارہ اس برج کو بند کرنا پڑا، جس کی ریپیئر میں ایکسٹرا 5 بلین پاؤنڈز لگ گئے تھے۔ اگر ایسا ہی فلاپ ملینیم برج سے 15 ٹائم زیادہ اونچے ملاؤ ڈکٹ میں نکلا تو تباہی کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہوگا۔ سالوں کی محنت کے بعد فوسٹر ایک شاندار ڈیزائن پیش کر چکے تھے۔ برج کے ٹوٹل 7 پلر ڈیزائن کیے گئے اور اس کے اوپر روڈ کرو شیپ میں ہوگا، پر مسئلہ یہ تھا پلر نمبر 2 کی اونچائی سب سے بڑی ہوگی، جبکہ باقی 6 پلرز سلو پر بنیں گے۔ مسئلہ صرف اس انوکھے ڈیزائن کو پیپر سے نکال کر حقیقت میں بدلنا ہی نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم جس نے اس برج کو بنانے کی ہمت کی تھی، ان کو صرف 4 سالوں کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ ڈیڈ لائن کے بعد ہر دن کا جرمانہ $30,000 طے پایا تھا، یعنی کہ تقریباً 25 لاکھ روپے ہر گزرتے دن کا جرمانہ۔ اکتوبر 2001 میں ملاؤ ڈکٹ کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا۔ یہ برج 120 سالوں کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ کنسٹرکشن کی شروعات پلرز کی فاؤنڈیشن ڈالنے سے ہوئی، لیکن اٹھتے ساتھ ہی جیولوجسٹ کی طرف سے ایک بری خبر آ پہنچی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس ایریا کے نیچے سٹون لائن فریکچرڈ ہیں، جس کی وجہ سے پتھروں کے بیچ کافی خالی جگہیں موجود ہیں۔ ان کیویٹیز میں کیوز بنی ہوئی ہیں جہاں بیکٹیریا کی ایک یونیک قسم رہتی ہے۔ یہ بلو مولڈ نامی بیکٹیریا دنیا کی سب سے مشہور راکی فورٹ چیز بنانے کا کام آتا ہے، لیکن جو چیز کے لیے سب سے پرفیکٹ ہے وہ دنیا کے سب سے اونچے برج کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جیولوجسٹ نے یہاں ڈرلنگ کی اور یہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ظاہر کیا۔ ان تمام وارننگز کے باوجود بھی فاؤنڈیشن بنانے کا کام شروع کر دیا گیا، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ملاؤ ڈکٹ کی کنسٹرکشن میں ایک ڈرامیٹک موڑ آ گیا، ایک خطرناک لینڈ سلائڈ۔ اس لینڈ سلائڈ نے پہلے پلرز کی فاؤنڈیشن کو پتھروں سے ڈھانپ دیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی نقصان نہ ہوا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے ڈھلوان کو سیمنٹ سے بنایا اور پروجیکٹ کو جاری رکھا۔ برج کے ساتھ بڑے بڑے پلرز بنانے میں تقریباً 12 لاکھ وزنی کنکریٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے سائٹ پر ہی ایک فیکٹری بنائی گئی۔ یہ ری انفورس کنکریٹ تھا جس میں 16,000 سٹیل بار استعمال ہونی تھی۔ اگر ملاؤ ڈکٹ میں استعمال ہونے والا سریہ کو سیدھا بچھایا جائے تو یہ 4,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، یعنی دبئی سے لے کر چائنا تک۔ آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن کنسٹرکشن ٹیم کے گلے پڑ چکا تھا۔ ایک پوائنٹ پہ انہیں خیال آیا کیا انہوں نے یہ پروجیکٹ لے کر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پلرز کی شیپ یونیفارم نہیں تھی، یعنی ایک جیسی نہیں تھی، نیچے سے موٹی اور اوپر سے پتلے۔ ایک ٹائم پہ صرف 4 میٹر کے سیکشن کو بنایا جاتا، سٹیل کے بھاری فریم سے ڈائی بنائی جاتی، پھر اس کے اندر کنکریٹ ڈالا جاتا اور پھر اگلے 4 میٹر میں ڈائی اتاری جاتی اور پھر دوسری شیپ کی ڈائی چڑھائی جاتی۔ 15,000 ٹن وزنی اس ڈائی کو بار بار چڑھانے اور اتارنے میں ہی کافی ٹائم ضائع ہو رہا تھا۔ یہ دوڑ وقت کے خلاف تھی۔ پلرز کی کاسٹنگ کو جتنا ٹائم دیا اصل میں اس میں 6 مہینے زیادہ لگ گئے تھے۔ پر انجینئر ٹیم کے مسئلے صرف یہی نہیں تھے۔ ایک پلر کی لوکیشن اگر پن پوائنٹ پر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر رکھا جانے والا روڈ سیکشن کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ پلر کا باٹم اگر 10 سینٹی میٹر بھی جگہ سے ہٹ گیا تو ٹاپ پر یہ 6 میٹر کا ڈیفرنس پیدا کرے گا۔ اس پوائنٹ کی ایکوریسی کے لیے GPS ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا۔ آسمان میں موجود ملٹیپل سیٹلائٹس کی مدد سے پلرز کی پن پوائنٹ ایکوریسی کا پتہ کر کے وہیں پر ان کی بنیاد ڈالی گئی، اور پلرز کی کاسٹنگ کے دوران بھی GPS کا استعمال کیا گیا تاکہ پلرز کا ٹاپ بالکل وہی ہو جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ دن گزرتے گئے، مہینے اور پھر سال۔ نومبر 2003 میں 7 پلرز اپنی فائنل اونچائی تک پہنچ چکے تھے۔ 245 میٹر لمبا پلرز نمبر 2 دنیا کا سب سے اونچا پلر ہو چکا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد ان کو ریلیکس کرنے کا وقت نہیں ملا کیونکہ برج کا اگلا مرحلہ سب سے مشکل تھا۔ اتنی اونچائی پر 2.5 کلومیٹر لمبا روڈ سیکشن بٹھانا کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس پورے روڈ سیکشن کا وزن اندازاً
36,000 टन था। ये वज़न 90 एयरबस A38 जितना बनता है। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी भी गलती इंसानी जान और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। आपको बताते चले, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर 24 वर्कर्स की जान गई थी और 1970s में ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट गेट ब्रिज पर भी 35 वर्कर जान से हाथ धो बैठे थे। इतिहास के इस नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए मिलाओ डक्ट पर रोड स्टील के पोर्शन में बनाने का फैसला किया गया। इस काम के लिए कई 100 किलोमीटर दूर एफल स्टील वर्क्स की मदद ली गई। ये उस वक्त वह ऐसी कंपनी थी जो स्टील के इतने बड़े सेक्शन बनाने की काबिलियत रखती थी। रोड के लिए 2200 स्टील त्योकामद सेक्शन बनाए गए, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के। एक एक सेक्शन का वज़न 90 टन था और इनको इतनी एक्यूरेसी बनाया गया कि एक बाल जितना भी डिफरेंस ना आना पाए। कटिंग और वेल्डिंग का काम तो मुश्किल था ही, लेकिन अब इनको कई मील दूर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना भी था। रूट्स प्लान किए गए, पुलिस को ऑन बोर्ड लिया गया और कॉन्वेज की सूरत में एक एक करके रोड सेक्शन रवाना किए गए। इन तमाम स्टील सेक्शन को बाहिफाजत कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने में टोटल 2000 से ज़्यादा कन्वेज लगे। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील सेक्शन को वेल्ड करके पिलर्स के ऊपर स्लाइड करवा कर आगे धकेला जाए, जैसा कि नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में होता है। लेकिन मिलाओ डक्ट किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। करीब 250 मीटर ऊंचे पिलर्स के दरमियान 342 मीटर्स का फासला है। अगर 5 टन वजनी सेक्शन को स्लाइड करवाया गया तो जब तक वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचेगा, इसके बीच में ही सपोर्ट ना होने की वजह से पूरा सेक्शन नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे ना भी गिरे तो इतने ऊंचे पिलर्स पर रोड सेक्शन को स्लाइड करवाने से पिलर एक एक करके गिरते चले जाएंगे। ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस किस्म के ब्रिजेस को बनाने के लिए कोई नया तरीका ईजाद करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के एक सीनियर इंजीनियर को एक आइडिया आया। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई, अगर कमज़ोर पाए वाले मेज़ पर भारी बॉक्स रख दिया जाए और इसे ज़मीन से होकर धकेला जाए तो पूरी मेज़ साथ ही मूव करेगी। लेकिन अगर बॉक्स को मेज़ के ऊपर चढ़कर पुश किया जाए तो मेज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिज़िक्स के इसी कानून की मदद लेते हुए ये फैसला किया गया कि मिलाओ डक्ट के पिलर्स के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करे। इससे पहाड़ की तरफ से लगाया जाने वाला जोर डायरेक्ट पिलर्स पर नहीं पड़ेगा। इस काम के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्पोररी स्टील स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए जो कि रोड सेक्शन के आधे वजन को बर्दाश्त करेंगे। ये नया सिस्टम एक किस्म से बहुत जदीद था और इसको टेस्ट करने का वक्त भी नहीं था। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का मुस्तकबिल सिर्फ एक प्रोटोटाइप में मुनस्सर था। 26 फरवरी 2003 का दिन था। कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत अहम था। आज के दिन इनकी सालों की मेहनत को एक ही दिन में टेस्ट किया जाना था। पिलर और रोड सेक्शन की मजबूती और पिलर्स के ऊपर लगाया गया हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम, एक नए सिस्टम के तमाम रैंप्स को एक ही साथ एक ही स्पीड से रोड सेक्शन को आगे पुश करना था। अगर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो सारा वजन सिर्फ एक ही पिलर पर पड़ेगा और इससे पूरा ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम काम कर गया और पूरे 2 दिन लगाकर सिर्फ 200 मीटर के रोड सेक्शन को पिलर नंबर 1 पर लगाया गया। ये सारा काम मौसम देख कर किया जा रहा था। सिर्फ इन 3 दिनों को सिलेक्ट किया जाता था जिसमें तेज़ हवाएं चलने का कोई भी चांस नहीं होता था। इसकी वजह सादा सी है, तेज़ हवाएं ब्रिजेस को आसानी से गिरा सकती थी, खासतौर पर जब रोड सेक्शन की एक साइड हवा में बगैर सपोर्ट के लटक रही हो। 1940s में वाशिंगटन में टोकोमो नरोज सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर पिलर्स हवा को रोक रहे थे और इसकी वजह से पूरा ब्रिज बुरी तरह से झूलने लगा। अपनी लॉन्च के कुछ दिनों बाद पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया था। दिन गुजरते गए, रोड सेक्शन को पिलर्स के ऊपर रखने का काम जोरों शोर से हो रहा था। मई 2004 तक दोनों साइड से रोड बिछाए जा चुके थे। अब बचा था सिर्फ दरिया के ऊपर वाला हिस्सा। अगर ये आखिरी सेक्शन ठीक से नहीं बिठा तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इस सेक्शन में कर्व रोड भी हो रहा था, इसी वजह से इसका पिन पॉइंट जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। इस मूवमेंट को पूरा फ्रांस लाइव देख रहा था। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर खुद भी मौके पर मौजूद थे जब हाइड्रोलिक रैंप का आखिरी बार बटन दबाया गया। 4 सालों में पहली बार नॉर्थ
اور ساؤتھ سیکشن کے روڈز آپس میں مل چکے تھے، وہ بھی 99.9% ایکیوریسی کے ساتھ۔ روڈز کنیکٹ ہونے کے بعد ایکسٹرا سپورٹ کے لیے 90 میٹرز اونچے سٹیل پائلونز کو بھی لگانا تھا۔ ایک پائلون 700 ٹن وزنی اور ایسے 7 پائلون تھے۔ اتنی اونچائی پر اتنے وزنی پائلون کو لگانا دنیا میں پہلی بار کیا جا رہا تھا۔ ملاؤ ڈکٹ کے صرف روڈز کا ٹوٹل وزن صرف 4000 ٹن ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ڈمبر کا روڈ بچھایا گیا جس نے 10,000 ٹنز کی ایڈیشن کر کے روڈز کا ٹوٹل وزن 50,000 ٹن کر دیا تھا۔ اندازے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، یہ وزن 1200 بیٹل ٹینک کے برابر بنتا ہے یا پھر ایک بڑی کروز شپ جتنا۔ اس کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے ایک ساتھ اس کے اوپر سے 28 ٹرک گزارے گئے۔ حیرانی کی بات یہ تھی، روڈ سیکشن جس کو 50 سینٹی میٹر تک جھولنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا، وہ ان تمام ٹرک کی وزن سے 25 سینٹی میٹر تک جھولا۔ 16 دسمبر 2004 کو ملاؤ ڈکٹ پہلی بار عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ انجینئرز ٹیم کے دن رات خون پسینے کی محنت کا نتیجہ تھا، جنہوں نے نہ صرف دنیا کے سب سے اونچے برج کی کنسٹرکشن کی بلکہ وقت سے پہلے کام ختم کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔